Tini ni sal 16 September Kanchanpur North Tripura BBC Bazaro IPFT ro rally hingle ha rally hingle thio brang ni slogan rong ha Tripura ha chungnamu Tripura len chungnamu himba brang rally khepemani loge no IPFT Kanchanpur ni leader rong ni sauthai mumbai no tinio 68 family Tripura matha akatra juda party no yo kariye 68 family 247 voter IPFT yo hale ha Upang pansani bede gut যতনো পয়সা টাকা হাম তিনি পার্টি আইপিএফটি কাঞ্চনপুর ডিভিশন কমিটি 10টা রিজনাল কমিটি বাই যুগাল ইয়াতনো জয়নিং কেহা প্রোগ্রাম তিনি যত খাবাই খুবাই তিনি যত কাঞ্চনপুর বাসীরাও তিনি ভাদ্র মাস তামলা তৈবলা খেতব হারং বাই যত তিনি হাইয়া চাইয়ানি জরাতে সামুং তুমনি জরাও নিজের সামুরনো কালাইকুনো দফানি সামুনো খাইনা নেই পার্টি আইপিএফ তিনি ফাইবেমানে गोबां फेमिली फाहा তিনি 68 फेमिली 247 भोटार आसु पार्टी दिल्ली हा थानाय 23 अगस्त को बहाय जोंनि त्रिपुराव सारा त्रिपुराव 23 अगस्त एडिसिमाइनो सालथै सिस्टेम डिमान्ड देहि पालाव पेफोरनो प्राय 600 भोटार मतन फाहा तिनिफ्रायबो प्राय 250 भोटार फाहा गदिखेनो काঞ্চনপুর साब डिविजनाव क्लुक्लु पार्टी आईपीएफ तिनि आगाव दङ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল गोबां त्रिपुराव नेशनल बा रिजनल पलिटिकल पार्टी दङ आरो निफ्रायनो फायो दिनै जे आन्दोलनाव सामिलना होनो दिनै काबुजराव गोबां दिनै खायसे रिजनल कमिटि बाय जुगार बान्दाव होनो प्राय 248 भोटार 68 फेमिली दिनै पार्टी आईपीएफ जयन होनो जतनानो खाबाय खुबाय जों याचागिना खालामबाय